ओरैबायदि मोजां खोथा आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। स' लोगोफोर ओरैबायदि बेमार जायनियावहाय हासुग्राजोंहाय गुफुर गुफुर गबाय थायो जायखौ जोङो स्पार्म होनना बुङो ना कुरा ঠান্ডা কৰি আছে হোয়াইট কপার সেলস তো একটু কমিয়ে যায় হোয়াইট কপার সেলস তো কমিলেহে একটু জন্ডিস হয় जायफ्रा माने गथ' मोननो रोङाखै बा टाइमलि माने पिरियड फैया नङाब्ला जायहा गथ' मोननो रोङाखै बेफोरबायदिखौबो माने फाहामो आरोखि। हेलो गाइस गुड आफ्टरनुन नोंथांमोननि गेजेराव गोबांनि उनावहाय दिनै मोनसे ओरैबायदि मोजां इम्परटेन्ट मोनसे टपिक लाना फैदों आं लोगोफोर। दायो आङो दंफैयो जाहैबाय बेंटल सेरफांगुरिनि आदिबासी बस्तियावहाय। नाय लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय गिर्जा आदिबासी गिर्जा बियो नै। ओमफ्राय आङो गंसे आदिबासी न'खरावहाय आङो दंफैयो मोनसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बिराद मोजां इम्परटेन्ट बुस्थु बिराद गोनां खोथा ओरैबायदि मोजां खोथा आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। बेखौ बयबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं लोगोफोर। सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि जादोंब्ला बा जागासिनो दङब्ला बा गोबाव सम बेबायदि बेमारजों भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोनहा खोनासंनानै ला लोगोफोर। दायो आङो दंफैयो बेंटल सेरफांगुरिनि आदिबासी बस्तियावहाय मोनसे गामियावहाय आङो दंफैयो। दा नै बेफोरनो बेकग्राउन्डफ्रा नै बिराद मोजां समायना रमायना ओरै बिबार बागान दङ नै फुल दङ बिफां लिसु बिफां दङ बायदिसिना गय बिफां दङ एकदमबारे पुरा नेचारेल आरोखि ना माने एकदम बिराद समायफ्लेजोबनाय। थ' लोगोफोर दा आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ दा जायफ्रा ओरैबायदि बेमारजोंहाय भुगिनानै दङ ना जायबा 10 बोसोर 15 बोसोर 8 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर बेबायदि बेमारजों भुगिनायानो दिनै मास मोनसेयावनो बा सप्तासेनि गेजेरावनो पुरा हामनाय प्रमान मोननाय दङ आरो आङो मा आंनि निजा मेगनजोंनो नुदों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो शेयार खालामनो नैबेहाय फैनाय जादों। स' लोगोफोर ओरैबायदि बेमार हिन्जावानो जा हौवायानो जा जायहा नैबे बेमारजों भुगिनानै दङ जायनियावहाय हासुग्राजोंहाय गुफुर गुफुर गबाय थायो जायखौ जोङो स्पार्म होनना बुङो बेबायदि बुस्थु गबाय थायोना गुफुर गुफुर बुस्थु गबाय थायो एनि टाइम माने नोङो जिरायब्लाबो उन्दुब्लाबो माने बे हारसिंनो अट'मेटिकलि गलांबाय थायो आरोखि ना गुफुर गुफुर गलांबाय थायो स्पार्म बायदि। बे बुस्थुआहाय बहुद मानसिनावनो जायो खिन्थु खायफाबा मानसिया माने मिथिया आरोखि ना मिथिया बिदिनो गोबाव बोसोर थायो डक्टराव नायो हामा सोरनावबा नायो हामा बेफोरबायदि बेमार बहुद मानसि जानाय दङ आरो आङो नुबोबायबो आंनि मेगनजोंनो दिनै प्रमान जानायनि ना। थिग बेबायदिनो आंनि सासे लोगो फंबायबो बियो आंनि फंबायबो जायो आरो लोगोबो जायो बियो दा बेनावहाय जाना होदों माने हौवा मानसि बियो हारसिंनो माने हासुग्राजोंहाय गुफुर गुफुर गबाय थायो जिरायब्लाबो गयो आरो उन्दुब्लाबो गयो माने हारसिं गबाय थायो आरोखि आनलिमिटेड गबाय थायो। बेबायदिनो थिग आङो गोसोखांबाय सानसेखालि 3 बोसोरनि सिगां जेब्लानाखि आं डिग्री फरायबाय थायो बे समावहाय माने आंनिनो लोगो एकदम बेस्ट फ्रेन्डनि लोगोनि हिन्जावाहाय माने बे जादों दे बेना बुहुद माने मिन्स जानाय बायदि गुफुर गुफुर गबाय थायो आरोखि हासुब्लाबो गयो आरो हासुवाब्लाबो ओरैनो थाब्लाबो गबाय थायो माने गुफुर गुफुर गबाय थायो स्पार्म गबाय थायो माने गुफुर गुफुरनो। बे बिराद गाज्रि बेमार दै लोगोफोर। ओमफ्राय थागथि जोंना नैबेखौ खबर मोनबाय नैबे आदिबासी बियो बिराद मोजां जायहा दिनै बहुद मानसिखौनो फाहामबाय आरोखि ना। दायो मा बेनाव फैबाय बे हिन्जावा माने 6 माससैमोनलै 6 मास जाबायमोन बेना कन्टिनिउ बेबायदि रानिं गबाय थायो 6 मास जाबायमोन। ओमफ्राय थागथि नैबे खौरांनि माने खौरां मोनबाय आरोखि ना दा बिनियावहाय मुलि लांफैबाय मुलि लांफैनानैहाय मा सप्तासेजोंनो एकदम क्लियार जादों स्रां जादों खिन्थु बे बुस्थुखौ डक्टरा सोखानो हायाखै दे सोरबा माबायाबो सोखानो हायाखै आरो बे बुस्थुखौहाय नैबे कुरानावहाय लांफैनानैहाय बियो मा सप्तासेजोंनो क्लियार जादों आरो थागथि आंनि लोगोआबो जाना होलायबाय नै माने दस्रा लोगो आरोखि ना बेनावबो जागासिनो माने जास्ट स्टार्टिं जादों आरोखि ना सप्तासे जाबाय। ओमफ्राय दा बेखौबो आङो थागथि गोसोखांबाय बै समाव मानोना आंनि लोगोनि हिन्जावा हामबाय नालाय आं बेखौ गोसोखांबाय फन खालामबाय आङो ओमफ्राय खौरांनि नाम्बाराथ' दंखायो आरो नोंथांमोननो आङो स्क्रिनावबो होना होगोन। थागथि आङो बेनाव फन खालामबाय जे खौरा बेबायदि माने मोनसे प्रब्लेम जादों दा थागथि माने फन खालामनानै सोंहरबाय आङो अ लाबो दे जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय दिनैहाय जों बेहाय फैनानैहाय बिनि मुलि लांफैबाय आरोखि ना आरो गोबां बेमारखौनो बियो सोखाबाय जोंना खुराया माने सोरबा बहुद बायदिसिना बेमार बहुद सोखाबाय आरोखि ना आरो मा जन्दिस जानाय बेफोरखौबो सोखायो बहुद बेमार सोखायो आरोखि ना। आरो जायहा बै
जायखौ जोङो बर'आवहाय बेगर होनना बुङोना जाय माने हौवाफोरनि आथोन नाहाय बे बेगराहाय गिदिर फिसा थायोना बेखौ आथानदुलाबो होननानै बुङो बेखौ लाजिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बेफोरखौबो माने होखायो आरोखि ना जायबा हौवा आथोननियावहाय गुथि थायोना बियो फारसे गिदिर फारसे फिसा थायो सोरनाबाफोर बेखौ मा उन्दै गिदिर खुनु खोथा गैया सोरहाबा उन्दैनिफ्रायनो जायो सोरहाबा देरनानै जायो थिग बेबायदिखौबो माने होखायो जुदि सोरहाबा बेफोरबायदि जादों बेफोरबायदि बेमारावहाय भुगिनानै दङ बा डक्टरजों नायजाबाय हामाखै बा बुहुत बोसोर जानानै दङ नोंथांमोना फैनो हागोन नायफैनो हागोन माने लांफैनो हागोन आरोखि ना मुलिखौहाय नोंसोरो अर्डार खालामहरनो हागोन आङो स्क्रिनावहाय फन नाम्बारखौ होखागोन खुरानिखौहाय नोंथांमोनहा फन नाम्बारखौ लानानै कन्टेक्ट खालाम आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरो जायफोरनाखि बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना ओरैबायदि शेयार खालाम आरो जायहा बेफोरबायदि प्रब्लेमावहाय भुगिनानै दङ नोंथांमोनहा आङो स्क्रिनावहाय नाम्बार होखादों नोंथांमोनहा बेयाव कन्टेक्ट खालाम जायगा जाहैबाय बेंटल सेरफांगुरि आरोखि ना दा जोंना खुराया मुलि बानायगासिनो दङ आंनि लोगोनि थाखाय दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि ना बेयो मा सिस्टेम होयो मारै बानायो नोंथांमोना बेखौ नायलांनो हागोन आं एसे देखायगोन आरोखि ना জনাছ ব্ৰহ্মৰ নামটো আদিবাসী না আদিবাসী আৰু জাগাটো এইটো আমাৰ চেৰফাংগুৰি বেংটল চেৰফাংগুৰি এই যে এনেকুৱা জাল কৰি আছে এতিয়াও হোৱা নাই গাখীৰটো দিয়া নাই ন গাখীৰটো দিছে এতে কিবা 2.5 কেজি গাখীৰ আছে আচ্ছা 2.5 কেজি গাখীৰ আছে তাৰ পাছত কয়েকটা কিবা জাৰিবুটি বস্তুবিলাক আছে জাৰিবুটি বস্তুবিলাক আছে এইটো লগাই দিছো এইটো জাল কৰাত কমসে কম 1 ঘণ্টামান লাগে 1.5 ঘণ্টামান লাগে 1.5 ঘণ্টা পাছত এইটো 2.5 কেজি গাখীৰত কমসে কম 1.5 কেজি চিনি লাগে বাহ 1.5 কেজি চিনি ইয়াত আছে 1.5 কেজি চিনি দিয়া হৈছে তাৰ পাছত এইটো জাল কৰাত এই যে এইখিনিহে বাছি আছে এতিয়া প্ৰায় ৰেডি হৈছে এইটো আৰামছে ৰেডি হৈছে এতিয়া কিমান টাইম হৈছে মানে বনাওটো কমসে কম 1.5 ঘণ্টা মান হৈছে 1.5 ঘণ্টা মান হৈছে 1.5 ঘণ্টা হৈছে 1.5 ঘণ্টাৰ পৰা একটু জাল কৰি আছো আমি তাৰ পাছত এইটো যেটো নেকি ইংলিছত কয় লিকুৰিয়া হয় বগা চেৰাপ হওক কোনবা সময় কিবা ৰক্তৰ লগতেও ওলাই নহয় লিকুৰিয়াটো বগা চেৰাপটো দুইটাই এইটো ভাল কৰে তাৰ পাছত ইটোৰ লগতে এইটো অকল নহয় কাৰ বা কিবা মাসিক বেমাৰটো যদি ইয়া হয় টাইমলি যদি না হয় তাৰ পাছত মাসিক হোৱাৰ আগতে বিষ হয় এইটো একদম বহুত আৰাম পায় ঠাণ্ডা হয় বহুত একদম আৰাম পায় কোনো সাইড এফেক্ট নাই যে অলপ মই বেছি খাইছো কিবা আমাৰ ক্ষতি হ'ব এইটো নহয় একদম নেচাৰেল বনাইছে না একদম যিমান বস্তু আছে সব নেচাৰেল দিয়া হৈছে এইটো প্ৰায় ৰেডি হৈছে এইটো খাৱাৰ নিয়মটো হৈছে যে ৰাতিপুৱা কমসে কম 1 চামচ 1.5 চামচ যদি এডাল্ট হয় ডাঙৰ মানুহ যদি হয় খালি পেটত খাব লাগিব তাৰ পাছত 1 গ্লাস মান পানী খাই দিলে হয় আৰু ৰাতি সন্ধিয়া খাৱাৰ কমসে কম 10-15 মিনিটৰ পাছত এটো খাব লাগে দুইবাৰ দিনত যদি খাই একদম নিশ্চয় একদম আৰাম পায় বহুত আৰাম পায় বহুত মানুহ এটো খাই বহুত আৰাম পাইছে আর বহুত মানুষ ভালো হয়েছে এইখানে কার যদি ডিসঅর্ডার হয় কিংবা মাসিক বেমারটোর যদি ডিসঅর্ডার হয় এইটো আরামসে ঠিক হয় কোনো অসুবিধা নহয় আর লিকুরিয়া বেমার কারণে 1 নম্বর এইটো আর ডিসঅর্ডার যার হয় কিবা মাসিক বেমারটো এইটো একদম বহুত ভালো এইটো এইটো প্রায় রেডি হয়েছে রেডি হয়েছে ঠান্ডা করে আছে হয় এই যে গরম গরম তো ভরাওয়া না যায় ঠান্ডা করে আছে ঠান্ডা বানাই গেছে ন তো আমি কিবা এই যে লিকুরিয়া যেটো কইছো নহয় লিকুরিয়া বেমাৰৰ কাৰণে তাৰ পাছত যাৰ মহিলাবিলাকৰ যেটো মাহিকিয়া বেমাৰটো ডিসঅর্ডার হয় কেতিয়াবা হোৱাৰ আগতে বিষ হয় আৰু কেতিয়াবা টাইমলি না হয় কেতিয়াবা কম বেছ হয় এটো আমি ট্রিটমেন্ট কৰে তাৰ পাছত এই যে
জইণ্ট যেটো বিষ হয় নহয় জইণ্ট বিষ হয় হয় জইণ্টৰ বিষটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে কাৰোবাৰ যদি জইণ্ট পেইন হয় এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কিবা তেলত আমি ঔষধটো জাল কৰি এইটো আমি দিয়ে এইটো কিবা অলপ মালিচ কৰিব লাগে হালকা মালিচ বেছি একেবাৰে জোৰে মালিচ কৰিব নালাগে হালকা মালিচ দিলে ভাল হয় এইবোৰ বস্তুটো আমি সদায় দিয়া থাকে তাৰপাছত জণ্ডিছৰটাও আমি দিয়া থাকে যিটো নেকি একদম অৰিজিনেল আমি দিয়ে থাকে মই হ'লে কিবা বস্তুবিলাক একদম কাইবা গলাত দিয়ে কাইবা কি কৰে এন কৰে তেন কৰে এইটো আমি বিশ্বাস নকৰে মুঠতে আমি জানো যে এইটো কিবা জণ্ডিছ হ'লে হোৱাইট কপাৰ চেলছ যেটো নেকি ইংলিছত কয় হোৱাইট কপাৰ চেলছটো এইটো কমিয়ে যায় হোৱাইট কপাৰ চেলছটো কমিলেহে এইটো জণ্ডিছ হয় এইকাৰণে আমি বিশ্বাস কৰে যে খাৱাতহে এইটো ইয়া কিবা জণ্ডিছটো যায় এনে ঝাৰা ফুকা কৰিলে কিবা ঔষধ ক'তবাৰ টাঙি দিলে ক'তবাৰ লগাই দিলে এইটো মই বিশ্বাস নকৰে কিয়নো যে মই জানে যে চায়েন্সে কৈছে যে যেটো নেকি হোৱাইট কপাৰ চেলছটো যেতিয়া বেমাৰ হয় শৰীৰৰ পৰা হোৱাইট কপাৰ চেলটো কমিয়ে যায় আৰু হোৱাইট কপাৰ চেলছটো যেটো কমিয়ে যায় তেতিয়াহে কিবা জণ্ডিছটো হয় সেইকাৰণে মই বিশ্বাস কৰে যে খালেহে এইটো ৰিকভাৰ হয় আৰু এইকাৰণে মই কিবা বনাইলে ইয়াতো মই বনাই কাৰোবাৰ যদি জণ্ডিছ হয় আমি এই ঔষধটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ একদম নেচাৰেল না নেচাৰেল এতিয়া বনাই আছে এই যে ঠাণ্ডা কৰি আছে এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে প্ৰায় दायो जोङो बिसिनि न'आवनो दंफैयो आरोखि ना जोङो ওটা করা যায় হ্যাঁ আমি কিন্তু বেশিরভাগে না করে একটু ঔষধটো আমি জানে কিন্তু আমি না করে না করাতে এই যে মোর বুড়িটো এই যে এতে ভাঙিছিল এইটো আমিহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ ডাক্তৰে কৈছিল তোৰ কমচে কম 2.5-3 বছৰ এইটো বেৰাবাই নোৱাৰিব কিন্তু ঈশ্বৰৰ দয়াত যেটো ঔষধ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছে না এই 6 মাহতে বেৰাব পাইছে হয় 6 মাহতে বেৰাব পাইছে যে এইটো আমি প্ৰফেশনালটো নহয় হা যে এইটো আমি কিবা কৰিয়া অলপ বিক্ৰী দিলে আমি পইচাটো পাম এইটো দিয়ে আমাৰ পৰিয়ালটো মেইনটেইন কৰিম প্ৰফেশনাল আমিতো নহয় কিন্তু আমি জানে এই বস্তুটোহে আমি দিয়ে থাকে এই বস্তুটো আমি দিয়ে থাকে যে ইয়াৰ পৰা যে আমাৰ অলপ কিবা পইচাটো ইনকাম হ'ব এইটো নহয় মুঠতে আমি এই বস্তুটো আমি যেটো জানে এইটো আমি দিয়ে আছে আৰু এই মাসিক বেমাৰ ঠিক না হোৱাৰ কাৰণে ভিতৰীয় বেমাৰ ঠিক হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী নহয় আমি কয়েকজনক আমি দেখা পাইছোঁ যে এনেকুৱা হ'লে কিবা বাচ্চাবিলাক নহয় সহজতে নহয় আমি এইফালে আপাৰ আসামত থকা সময়ত আমি দুইজনক দিছোঁ দুইজনে বিয়া হোৱা কমচে কম 10-12 বছৰ হৈছে সহজতে আছিল ঔষধ আমি দিছোঁ এই সহজতে পাইছে এইবাৰ হয় দুইজনে একজন বেটা পাইছে একজন বেটি পাইছে বহুত খাতিৰ কৰা जानायसो माने नै एकदम माने नर्माल मानसियाबो जानो हायो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा जानायखौ माबायदि गुदै गुदैथार नामा जा এই কমসে কম ইমান খাব হা ইমান খাব কোনো সাইড এফেক্ট নাই হা কোনো মানুহ যদি খায় माबायदि मोनदों जानानै गुदै बिराद गुदै नामा गुदै माने सिनि होदो ना सिनियानो 1.5 केजि दङनो आरो गाखिर 2.5 किल' ना এই তো খা এখন ओरैनो माने नर्माल मानसियाबो जाजायो आरो जेबो नङा टेस्ट खालामनो हागोन बेमार जायो जानाय दे ना गुड किलो पानी हात ना गुदै दं माने बे हिन्जाव माने खरानि हात ভাল লাগিছিল না তুমি না जाबाय गावहाबो गुडी कम हওয়ার না লাগে ফোন করলাম ঠিক ঠিক
आरो मोनसे खोथाबाव लोगोफोर जायफ्रा माने गथ' मोननो रोङाखै ना बा टाइमलि माने पिरियड फैया नङाब्ला जायहा गथ' मोननो रोङाखै बेफोरबायदिखौबो माने फाहामो आरोखि बियो खिन्थादों माने प्रुफ मोनदों जाहैबाय जेनाखि जरहाटआवमोन सिगां बिसिना न'आ जरहाटआवमोन जाहैदों ओमफ्रायो बियो बुंदों माने हाबा जानानै सानै दे जरानै माने मानसिया हाबा जानानै 10 बोसोर जाबायमोननो खिन्थु गथ' मोननो हायाखै दा मा बियो मोनसे मुलि बानायबाय गावनि रोंगौथिजों मुलि बानायबाय बियो दा मा बे मुलिखौ जानानैहाय गथ' मोनबाय सासेना हिन्जावसा आरो सासेना हौवासा बेबायदि बहुद प्रमान दं आरोखि माने दा जुदि सोरहाबा एनि प्रब्लेम देहायावहाय माबा मोनसे बेमारजों भुगिनानै थानाय बा माबा मोनसे प्रब्लेम जानाय बेमार जानाय नोंथांमोनहा नैबे खुरानावहाय फैनानैहाय नोंसोरो ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन आरोखि एकदम नेचारेल जेबो मेडिसिन होआ गासिबो नेचारेलनि बानायनाय गाइखेर सिनि माने हाग्रानि बुस्थु नेचारेलफोरजोंहाय बानायनाय आरोखि दा जोंबो लाबाय लोगोनि थाखाय लाबाय बे बुस्थुखौहाय आरो नायनोसै जे प्रमान मोनो ना मोना आसा खालामो प्रमान मोनगोन आरो मोजाङै जागोन होननानै दा जुदि नोंथांमोनहाबो बिदि प्रब्लेम जादोंबा स्क्रिनाव आङो नाम्बार होखाबाय नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै दा जुदि सोरबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोनहा फैदो आरो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन खुलुमबाय